बंधु माने चलित वर्ष कार्तिक पंचुक 5 दिन बदल 4 दिन पड़ुछि, जहाँपाई कि अनेकों मनरे द्वंद्व उपजिछि जे पंचुक 5 दिन किपरि पालिबे। कारण पंचुक 5 दिन पालन करा जाय थाए, मात्र चलित वर्ष पंचुक 4 दिन पड़ुछि। तो केबे ओ केमिति एही पंचुक को आपण चलित वर्ष पालन करिवे। तेबे आसंतु जानिबा चलित वर्ष कार्तिक पंचुक व्रत को आपण माने केउ दिन ठारो एवं किपरि भाबरे पालन करिवे। एहा केउ दिन केउ तिथि एवं केउ समय पर्यंत रहुछि। तेबे प्रत्येक वर्ष आमर एही पंचुक व्रतटी 5 दिन धरि पालन करा जाय थाए, मात्र जो वर्ष तिथि क्षय होई थाए सेही वर्ष 5 दिन बदल रे पंचुक 4 दिन पालन करा जाय थाए। एवं जो वर्ष गोटिए बढ़ा तिथि पड़े अर्थात अधिक गोटिए तिथि पड़े सेही वर्ष महाप्रभुंकर नागार्जुन बेश हुए एवं सेही वर्ष पंचुक 6 दिन पालन करा जाय थाए। तेबे चलित वर्ष पंचुक 4 दिन पालन करा जिवो एवं यह आरंभ हेउछि कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी पवित्र देवोत्थापन एकादशी बा प्रबोधिनी एकादशी ठारू, जो दिन प्रभु श्रीहरि विष्णु निद्रारु जाग्रत होइथांती। कारण आषाढ़ शुक्ल एकादशी हरिशयनी एकादशी अवसर रे श्री विष्णु निद्रा जाइथांती एवं 4 मास शयन करिबा परे कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी दिन प्रभु निद्रारु जाग्रत होइथांती। सेथिपाई एही दिन श्री विष्णुकर पूजा विधि विशेष रूप रे करा जाय थाए एवं एही दिनटारु ही कार्तिक पंचुक व्रतर शुभारंभ होइथाए। चलित वर्ष नवेम्बर 12 तारिख तुला 27 दिन रे मंगलवार दिन एही देवोत्थापन एकादशी पड़ुछि। चलित वर्ष 11 तारिख सोमवार दिन संध्या 6:46 रु एकादशीर तिथि आरंभ हेउछि एवं नवेम्बर 12 तारिख मंगलवार दिन 4:04 रे एकादशीर तिथि समाप्त हेउछि। सेथिपाई उदया तिथि अनुसारे नवेम्बर 12 तारिख मंगलवार दिन ही एकादशीर व्रत पालन करा जिवो। एकादशीर व्रत साधारणतः दशमी तिथि आरंभ करा जाए एवं द्वादशी तिथि रे एहार पारण करा जाए। सेथिपाई आपण माने नवेम्बर 11 तारिख दिन गोटिए बेला अरुआर्न भोजन करंतु एवं नवेम्बर 12 तारिख दिन संपूर्ण रूप रे एकादशीर व्रत को पालन करिवे एवं द्वादशी रे जेहेतु पारण करा जाए मात्र अपराह्न रे पारण करा जाए नाही। ता छड़ा द्वादशी तिथिर आरंभ हेबार 6 घंटा मध्य रे एकादशी व्रतर पारण करा जाए नाही। सेथिपाई आपण माने नवेम्बर 13 तारिख दिन एकादशी व्रतर पारण करिवे। तेबे नवेम्बर 12 तारिख मंगलवार दिन पवित्र देवोत्थापन एकादशी पड़ुछि, जहा सर्वसम्मत देवोत्थापन एकादशी। तेणु एही दिन ठारू पवित्र कार्तिक पंचुक व्रतर शुभारंभ हेबो। कार्तिक पंचुक व्रत को भीष्म पंचुक बोली मध्य कुहा जाए बा बक पंचुक किंबा महापंचुक बोली मध्य कुहा जाय थाए। एहाकू केही केही विष्णु पंचुक बोली मध्य कहिथांती। सेथिपाई पांजीरे मध्य भीष्म पंचुक व्रत बोली लेखा जायछि। एही दिन मध्य महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर लक्ष्मी नारायण ठियाकिया सुनाबेश अनुष्ठित होइथाए श्रीमंदिर रे एवं सेथिपाई नवेम्बर 12 तारिख मंगलवार ठारू ही कार्तिक पंचुक व्रतर आरंभ हेबो। एथिपाई मनरे आपण कोनोसी भी द्वंद्व रखंतु नाही, कारण एही दिन सूर्योदय ठारू आरंभ करे अपराह्न 4:04 पर्यंत एकादशीर तिथि रहुछि एवं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे एकादशी तिथि रहुछि। एही दिन हर्षण जोग रहुछि रात्र 8:06 पर्यंत। सेथिपाई एकादशीर तिथि एही दिन ही पालनीय। एही दिन रे ही आपण बड़ एकादशीर व्रत को पालन करिवे। ता सहित एही दिन केन्द्रापड़ा रे श्री बलदेव जीउंकर प्रलंबासुर वध बेश अनुष्ठित होइथाए एवं पंचुक व्रतर शुभारंभ करा जाए। ता पर दिन अर्थात नवेम्बर 13 तारिख दिन तुला 28 दिन रे बुधवार दिन आमे द्वादशी तिथि को पालन करिथाउ। एहा सहित एही दिन गरुड़ द्वादशी नीति अनुष्ठित हेबो। पवित्र देवोत्थापन एकादशी रे श्रीहरि विष्णु निद्रारु जाग्रत हेबा परे द्वादशी तिथि बा गरुड़ द्वादशी तिथि रे तांकर वाहन गरुड़ंकु मध्य निद्रारु जाग्रत करा जाय थाए। सेथिपाई एही दिनटीर नाम हेउछि गरुड़ द्वादशी बा गरुड़ उत्थापन दिन एवं एही दिन दिन गोटे पर्यंत द्वादशी तिथि रहुछि। तापरे त्रयोदशी तिथि संयुक्त हेउछि
ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡୁଛି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିକୁ ଆପଣ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ତୁଳା 29 ଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଓ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପବାସ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଦିନ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପବାସ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଆଡ଼ିକିଆ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ଦାହିକିଆ ବେଶ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ନୃସିଂହ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାରଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀର ତିଥି ମାତ୍ର 9ଟା ଦିନ 9:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ସକାଳ 9:43 ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନ କ୍ଷୟ ରହୁଛି ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯେହେତୁ ମିଶିକି ରହୁଛି ଏହି ଦିନ ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ କରାଯିବା ସହିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରାତି 1:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯୋଗ ରହୁଛି ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ। ପରିଶେଷରେ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ତୁଳା 30 ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଡୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯେଉଁଦିନ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କୃତାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ମାସାନ୍ତ ପଡୁଛି, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡୁଛି, କେଦାର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତର ସମାପନ ହେବା ସହିତ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଦିନ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସକାଳ 6:19 ସୁଦ୍ଧା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ତିଥି ସରିଯାଉଛି, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ର 10:25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯୋଗ ରହୁଛି ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗ ଦିନ 8:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରଖି ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତର ଆପଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଦେବୋତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭ ବେଳା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭ ବେଳା ରହିଛି ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ଦେବୋତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:08ରୁ 7:41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ରାତି 1:39ରୁ 3:21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୋତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ବା ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ପରଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁର୍ମାସ ବ୍ୟାପୀ ନିଦ୍ରାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନ 1 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୃହାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ନାମକରଣ କରିପାରିବେ, ବାଣିଜ୍ୟକରଣ, ଦେବତା ପଠନ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ହଳକର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରାଜଦର୍ଶନ, ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାଗବତ ପାଠର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପବିତ୍ର ଦେବୋତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀର ପରଦିନ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଠାରୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାନବାହନ କିଣିପାରିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। କାରଣ ଯେହେତୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ବିବାହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରଖି କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।